প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেল। এবার ভাবছি এটাকে চেঞ্জ করবো। লাইক ডান সুইট হার্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। पल्ली भेड़ा स्टैंड अप, आई कांट स्टैंड अप आई कांट स्टैंडिंग बिकॉज मैं अगर खड़ी हो जाऊँ तो मोबाइल स्क्रीन से बाहर चला जाऊँगी, इसलिए मैं स्टैंड अप नहीं हो पाऊँगी। लव यू टू। বৃষ্টি হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ ঝমঝম করে। आई एम सिंगल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। প্রেম জি ভাই, সবাই কেমন আছো বলো? তোমাদের এখানে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? আমাদের এখানে তো সারাদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, নিম্নচাপ হয়ে গেছে। কেমন আছো বলো? বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ বৌদি তোমার লিপস্টিক খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। লিপস্টিক মানে এই লাইভে আসলে না এমনই কালারটা হয়ে যায়, অন্য কালার পরলেও মনে হয় মেরুন বা লাল পরেছি। এটা কিন্তু আমি একদম ওটাকে কী বলে রানী কালার যে কালারটা হয় সেটা পরেছি। এমডি সুজন হাই। ओम प्रकाश वर्मा हाय हाय गुड। नो गर्लफ्रेंड, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या है, पटा लो गर्लफ्रेंड। हाशी की दारुण कुमार, अच्छा তাই নাকি? আমার তো মনে হয় না। মেয়ের চশমা এখানে পড়েছিল। स्ट्रीम को देख रही हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर मेरी चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। राजीव बराली हाय जानू हाय। আমি ছোট একটা দোকান উদ্বোধন করতে যাচ্ছি, লুঙ্গির দোকান। আশীর্বাদ করবে আমার জন্য, অবশ্যই তোমার জন্য অনেক অনেক ব্লেসড। ভগবান তোমার দোকানটাকে আরও বড় করে দিই, তুমি আরও বড় হও, পরিশ্রম করতে থাকো, একদিন সব কিছু পাবে, অবশ্যই সফল হবে। হাই। আমার কমেন্ট তো পড়ছো না? পড়ছি তো, সবার কমেন্ট পড়ছি। গৌরী বেবি আজ কি ব্যাপার, সকাল সকাল হট লাগছো? আমি সবসময় হট লাগি, তোমরা দেখতে পাবো। ভালো লাইক ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সঞ্জয় কুমার, তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কলকাতায় গো, কলকাতা 1 নম্বর গেট। বললে না পুজোতে, কি পুজোতে কথা বলবো কি না? পুজোতে কি কথা বলবো? তুমি যদি আমাকে হ্যান্ডস ঠিক করে লেখো। সরি গো, একটু ফোন চলে এসেছিলো, ভেরি সরি। ভাবি জি কি ভালো লাইভ কী করবো, লাইভে এসে তোমাদের সাথে গল্প করছি, সেটা কি ভালো লাগবে না? আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলছি নাকি? খারাপ না, ফুল সাপোর্ট করবো। আচ্ছা তোমার বড় আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম হতাম। नाइस जयदीप हॉर्लिक्स, तो आप लोग कैसे हो? आप मेंबरशिप लाइक करते हो क्या? কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার, আইনার সাথে চলবো সব পারাপার, মনের আশাতে তোর কাছে এলাম, হারিয়ে গেলাম। দেখা চোখে জল চলে, অনেকদিন পর গান করলে না চোখে জল চলে আসে। আমি পিকে না, কি বলছো? आप जो नए मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो प्लीज़ मेरी लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज मैं इसी ड्रेस में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताओ। हम रिप्लाई नहीं दे, रिप्लाई तो দিচ্ছি সবাইকে, সবার কমেন্টগুলো চলে যাচ্ছে আগে আগে। তোমার পুরাতন বন্ধু, अच्छा फिर से मैसेज इग्नोर दिया,
इग्नोर नहीं कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है मैसेज आप लोगों की कमेंट। लाइक कर दिया जान, थैंक यू सो मच जकी। आपको बात नहीं करना है शायद से, बाय। थैंक्स, आपके मुंह में घी शक्कर। कुणाल सिंह जान, आप स्टैंड एंड शो फुल बॉडी परफेक्ट लुक। चांद का टुकड़ा लगती हो आप जान। बहुत टाइम हो गया है, 90 मिनट हो गया है। आई हैव टू गो फ्रेंड्स, मुझे जाना होगा, अभी बहुत लेट हो चुकी है। मैं फिर मिलूंगी कल, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहना, खुश रहना और मेरी लाइव स्ट्रीम देखते रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक जो मेरी लाइव स्ट्रीम को देख रही हो उसे मेरे दिल से शुक्रिया और थैंक्स। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। কালকে দেখা হবে। তুমি কিন্তু বললে না তোমার বিয়ে আইডি নাম আছে, ওটা সিक्रेट था। एफ बी आई डी कितनी खूबसूरत हो आप। अच्छा।